हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। आउ ये शिवकल्प नवखंड निर्घंड चतुर्दश निर्घंडर पद कौन अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले बाबू रे जे हेले जातिहीन तही नाई भेरना श्रीकृष्ण वासना खाए कलिकतरा करे बुड़िले कि कर्धर्मता दे रहे कदर्मता दे रहे सुजने कदर्मता दे रहे कदमता दे रहे सुजने कदमता दे रहे। हेले जातिहीन तही नाही भिन्न श्रीकृष्ण वासना थाए बुझिले कलिकतरा पंकरे बुड़ी लेखि कर्दम ता देह रहे। जातिहीन हेले ये सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली कौन प्रभुंकर नाम नहीं पारिबानी प्रभु को पूजा करि पारिबानी कि प्रभु को डाकी पारिबानी कि प्रभु को आराधना कौन करिहेब नहीं। अच्युतानंद महापुरुष कहिचंती कलकतरा पंकरे बुड़िले कि कर्दम ता देह रहे। कलकतराटे पंकरे बुड़िले कौन ता देह कादुआ लगे कादुए बुड़िले सुधा कौन कादुआ ता देह लगे ना लगे ना से परा महापुरुष ये कथा कही मालिकारे कहले कर्दम ता देह कादुआ लगे ना कहीं व्यासदेव लिखिं परा के व्याधस्या चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिरि विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किंग पौरुष्य कुबुजायां कमनीय रूपम न च सुधामधनम भक्तिया तुष्यन्ति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। ये श्लोकटी रे विदुर कथा लिखा लिखाई विदुर कथा व्याधस्या चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र का जातिर विदुरस्य विदुरर की जाति थिला नहीं की जाति थिला विदुरर ज्ञानी गुणी मंडली स्वती जानी महामुनि व्यास को जेतबळे सत्यवती डाकिले कहले देख दुईटी मोर बहु हरे अछंती नहीं ये दुईटी बहु ये पर्यटन संतान रो जननी ही नाहंती कौन ये हस्तेना सिंहासन कौन आउ शून्य पड़ी रही आगू आर उत्तराधिकारी कौन कहीं रे ना विचित्र विद्य चित्रांगद ही ज्ञानी गुणी मंडली जो आंक औरसर संतान संतति नहेले यही समय ये व्यास को डाकिले सत्यवती नहीं बोले तुम्हें किसी कर ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आम ये कथा जानी
ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ବାହା ହେଇଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗନ। ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉରୁଷରୁ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତାନବତୀ ନହେଲେ ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ। ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି ହେଲେ ଦେଢ଼ୁଶୁର, ଇଏ ହେଲେ ଭାଇ ବୋହୂ। ସିଏ ହେଲେ ଦେଢ଼ୁଶୁର, ଇଏ ହେଲେ ଭାଇ ବୋହୂ। ନୁହେଁ କହିବାର କଥା। ପରାଶର ମହାମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟବତୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କରିଥିଲେ ମାନେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଔରସରୁ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ। ନୌ ବିହାର ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ମହାମୁନି କିଏ ନା ପରାଶର ମହାମୁନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରି କରୁଥିଲା କେଉଟୁଣୀ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପରାଶର ମହାମୁନି ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାର ହେବ ସେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। କହିଲେ କେଉଟୁଣୀଟିକୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ମୋ ଯୋଗ ବଳରେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ରାଜି ହେବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। କେଉଟୁଣୀ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ତାର ନାଁ ଥିଲା। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରାଶର ମହାମୁନିକୁ କହିଲା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୁଅ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାଳେ କିଏ ଦେଖିବ। ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେଲେ ପରାଶର ମହାମୁନି। ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନାମ ଆସେ ବେଦବ୍ୟାସ ଅବତାର। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦୀପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦୈପାୟନ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ କୁହାଗଲା। ନୁହେଁ ସେହି ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଏହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମାନେ ତାକୁ ଡାକିଲେ କି ସତ୍ୟବତୀ ଥିଲେ କେଉଟୁଣୀ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ପରାଶର ମହାମୁନି ସାଧନା ବଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ତା ଦେହରୁ ମତ୍ସ୍ୟର ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିଦେଲେ, ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ନାଁ ହେଇଗଲା। ନୁହେଁ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ପରେ ସତ୍ୟବତୀ ଶାନ୍ତନୁକୁ ବିବାହ କଲେ। ଜାଣିଛି ଏ କଥା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗନ୍ଧ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଲା ପୁଣି ବ୍ୟାସଦେବକୁ ଡାକିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ନୁହେଁ ବ୍ୟାସଦେବ ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ। ପୁଣି ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶୁର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ମୋତେ ଦେଖି ଲଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁନର୍ବାର ପଠାଅ, ପୁନର୍ବାର ପଠାଅ। ପୁନର୍ବାର ପଠେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ରାଣୀ ମିଶିକିରି କ'ଣ କଲେ ଦାସୀକି ପଠେଇଦେଲେ। ଦାସୀ ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତ ବିଦୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନା ହେଲେ ଜାତିହୀନ ତହିଁ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସନା ଥାଏ କଲିକତରା ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଲେ କି କର୍ତ୍ତମ ତା ଦେହେ ରହେ। এই পদর আমি আলোচনা করি। জাতিহীন হলে শ্রীকৃষ্ণ বাসনা লে জাতির কৌশি মহত্ব নাই নেই। এই কথার আমি আলোচনা করছি। অচ্যুতানন্দ মালিকার সুন্দর ভাবে কথা লিখিছেন। তেমন হি জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী আলোচনা করলে এই কথা যে সেই বিদুরর কি জাতি লা, সে বিদুরর কি জাতি লা স্বয়ং যমরাজ। স্বয়ং যমরাজ মান্ডব্য ঋষিঙ্কর অভিশাপ পাই দাসীপুত্র বিদুর রূপে জন্ম হেলে। নেই কোটি দ্বাপর যুগরে বিদুর জন্ম হেলে তীক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন। কর্ণକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କଲା ତୁମେ ହେଉଛ ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ସୁତପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ସୁତପୁତ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ। ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ହସ୍ତିନାପୁର ନ୍ୟାୟ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ସୁତପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନେ ହେଲେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବ? ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଗୁରୁ ନା, ଗୁରୁ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାତିଗୋତ୍ର ଶିଷ୍ୟର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖି ଯଦି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କେ ଦେବାଧୀନ କୂଳେ ଜାତ ମଦାୟ ଚ ପୌରୁଷ। କହିଲେ ଦେବାଧୀନ କୂଳେ ଜାତ, ମୁଁ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବି, ସେ ମୋ ଆୟତରେ ନାହିଁ, ମୋର ଆୟତ ନୁହଁ। ନା ଆଉ
ନା ଦେବାଧୀନ କୂଳ ଜାତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଅଧୀନ ସେଇଟା ବିଧିର ଅଧୀନ ସେଇଟା ବିଧାତାର ଅଧୀନ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବି କେଉଁ କୂଳରେ କେଉଁ ବଂଶରେ କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଇଏ ବିଧାତାର ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନ ନି କିନ୍ତୁ ମଦାୟ ଚ ପୌରୁଷ ମୋର ଆୟତରେ ମୋ ଆୟତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବି ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ବିଧାତା ଆୟତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆୟତରେ ଅଛି ମୋ ପୌରୁଷତା ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କିଭଳି ପୌରୁଷତା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି କେଭଳି ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି କେଭଳି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟର ମୋ ଅଧିକାରୀ ଏ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ସମାଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତିକି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯହୁଁ କଲା ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଭିଆଇଲା ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଭିଆଇଲା ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଭିଆଇଲା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରେ ଗଢ଼ିଲେ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯାର ବାସନା ଥିବ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ତହିଁରେ ମାନବ ହୋଇଲେ ଆର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ହେଲା ପରମ ବଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ହେଲା ପରମ ବଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ହେଲା ପରମ ବଳର ତହିଁରୁ ମାନବ ହୋଇଲା ସାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମ ବଳର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଜାତି କେଉଁ ଯୋଗୁଁ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ରହିଲା ସେଇ ଜାତିରେ ସମାଜରେ ପରିଚୟ ସିଏ ପାଇବ ସେଇ ଜାତିର ପରିଚୟ ସିଏ ସମାଜରେ ପାଇବ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ରହିଲା ବୁଝିଲେ এই জ্ঞানী গণী মণ্ডলী সদী জানে কি ভুল বুঝতুনি এ কথা বুঝলে জনে ভিন্ন বর্ণর লোক যদি সেলুন টিকে করথিব আমি কোণ কইবা সেলুন কইবা সে আউ কিଏ କରିଛି সেলুন আমি সে বারিক পাখে যা চুটিকে দিয়ে আসবে সে সেলুনକୁ তেণু মহাপুরুষ কହୁଛନ୍ତି কলকতরা পঙ্করে বুড়িলে কি কদর মতা দে রহে ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁର କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା ଧର୍ମପଥରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି ସରବେ ଯେ ଏକ ଜାତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ହେଜ ସରବେ ଯେ ଏକ ଜାତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ହେଜ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଚିଛି ଦଇବ ବୁଝିଲେ ଏ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କରିଛେ বিভিন্ন বর্ণকু আমি করিছে সংসার কেমিতি চলিব কিন্তু সমস্তে যে এক জাতি জ্ঞান বলে হেজ সমস্তে এক জাতি সবরি ঘরে প্রভু যাইকি খাইলে সবরি ঘরে যাইকি খাইলেনি প্রভু রামাবতারে গাছ বিচার কলে না শ্রিয়া চণ্ডালুণী ঘরକୁ যাইଥିଲେ মহালক্ষ্মী সেঠিকি যাইଥିଲେ তেণু ধার্মিক কার্যরে এবং ধার্মিক স্থানকু সমস্তে যা সবু বর্ণ যা কৌশি অসুবিধা এথর না যা শাস্ত্র মত কৈবর্ত গীতার পর অচ্যুতানন্দ কহিছেন কৈবর্ত গীতা মালিকার নাম কোণ কহিলে কলে বাবুরে সমস্তে যে এক জাতি জ্ঞান বলে হেজ তুমি যদি জ্ঞান বলরে দেখব এ সংসার সমস্তে এক জাতি বুঝলে আমি কহুনু যা শাস্ত্র কহিছেন যা গ্রন্থ প্রমাণ দেলে তেণু সেইপাই কহিলে প্রভু নাম নবা প্রভু নাম কীর্তন করা প্রভু কার্য করা ধর্ম কার্য করা ये संसार समस्ते करें समस्त समान बुझे समस्ते आम प्रभु नाम नहीं पार प्रभु कार्य कर असुविधा कौन अच्छी कहीं ना कलकतरा पंकरे रहिले कि कदर्म ता दे रहे कलकतार जदि पंकरे रहे ता देर कौन कदर्म कर्दम रहे
कादुआ ता लगी रहे ना लगी रहे ना तेणु से कथा कहले पंकरे पद्म फुटिले कमल फुटिले ता देहरे पंक लगे ना नुहे से भली जदि कृष्ण बासना थी भगवत कलार जन्म होता भगवत अंगी होता अर्थ पूर्व जन्मर संस्कार जदि थी प्रारब्ध थी ताहले आम प्रभु नाम प्रभु कार्य करवा किसी असुविधा ना। अच्युतानंद महापुरुष परा से नाम को चिन्हिले जीव परमे मिसाइब परमे मिसाई सोल भेड़ा प्राय भव जड़े भासई भव जड़े भासई सोल भेड़ा प्राय भव जड़े भासई यदि प्रभु नाम नगुथिब ईश्वर कार्य थी सेठी जाति गोत्र प्रतिबंधक नुह वर्ण कौन प्रतिबंधक नुह यदि सबुबले ईश्वर चिंतार थिबा प्रभु सबुबले यदि भगवत आराधना थिबा सबुबले यदि धर्म कार्य आम निजक नियोजित करिथिबा सेठी कौन वर्ण प्रतिबंधक साजिब नाही आम पाई प्रतिबंधक नुहे तेणु से कहले नाम को चिन्हिले जीव परम मिसई सोल भेड़ा प्राय भव जल रे भासई सोल भेड़ा प्राय ये भव जल रे भाषिब ये जीव यदि नाम शरणागत हो कहीं अच्युतानंद महापुरुष से लिखिं कहले नाम कहले रूप न छुईबे केही नाम थिबा जाए भल नाम कहले रूप व्यर्थ होइब रूप को मणि बेसाला रूप को मणि बेसाला है सुजने रूप को मणि बेसाला रूप को मणि बेसाला है सुजने रूप को मणि बेसाला। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। चतुर्दश निर्घंटर पद कौन ना एते कषण रे चेती न पारिबे तुंडे न आसिब हरि नाना कल बल कपाळे फड़िब दंड देबे दंडधारी इति कषण इति जंत्रणा कली जुगर मनीष पाइले सुधा प्रभु नाम टिके तुंडे से उच्चारण करिब नाही प्रभु नाम नब नाही तेणु महापुरुष कहते नाम प्रभुंकर सबले न उठा शयने भोजने स्वपने स्नान मार्जन जलपान कहीं ना नाम गले रूप न छुईबे कई नाम थिबा जाए भल ए शरीर रे जदि नाम थिब सोहम हंस जदि चली जप जपा जप नाम ताले शरीर ठीक थी नहीं जीव या जीवन आदर अच्छी आम जाना नहीं ताहले या कौन कह सजीव किंतु ये जिते नाम चली भितर से निर्जीव हो ये शब हो तेणु शब को आउ कहीं छुईया इच्छा करी तेणु नाम थिबा जाए भल नाम चलीगले ये व्यर्थ हो नहीं। अच्युतानंद सीत भी महापुरुष लिखिले मालिकारे कहले बाबूरे ए रूप को मणिबे सल ये रूपटा को आउ कहीं छुईया इच्छा करेंगे ना इच्छा करी नाम आ भीतर अच्छी बोली ये रूप सहित सब बसुँच खाऊँ कथा होनी ये कहते लोक मान सहित आम मिशुं जो आ भर नाम चलीज हंस उड़ी पलैब ये रूपटा कौन हम शिवटा शबर परिणत हो लोक कहीं छुईया जी ना जोटा थिबा जो लोक सहित बसुले उठुले खाऊले पीऊले चलाबुला करूले नहीं कौन टा भितर चलीगला जे लोक आउ पाख मानुना आमर जितेबाला आ भर कौन गोटा थिला बोली आम सहित मिशुले लोके कथा होते खाऊले बसुले नुहे सब करते आम पाक आसुले आम संग आम संग करूले कि आ भर कौन टा चलीगला जे लोक आउ पाख माड़िया साहस करना नाई से जावानी कहीं सब मुर्दार बोली केतबले कहले जोटा चलीगला आखि नाक कान ठीक अच्छी आखि थी आखि अच्छी नाक अच्छी थी नाक अच्छी पाटी थी पाटी अच्छी दांत अच्छी जीव अच्छी सब जगह ठीक ठाक अच्छी हाथ गोड़ सब अच्छी किंतु कौनटा चली जाइए कि तो जाइनी किंतु कहीं आम पाख माड़ुना नाम तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडल शुद्धि जाने अच्युतानंद महापुरुष से कहले आगे हेला नाम तापरे जे ब्रह्म नामटी साबोरी मूला नामटी साबोरी मूला नामरी जगत व्यापीण छाई
नामरे सकल ठोड़ा नामरे सकल ठोड़ा बोले आगे है नाम तापरे जे ब्रह्म नामटी सबुरे मूल आगे प्रथमे नाम तापर जाके रूप ना आगे नाम आसला तापर रूप अच्युतान तापर ब्रह्म तापर भगवान से ब्रह्म महापुरुष कहले आग हूँ जे नाम थिला रूप को गढ़िला आग हूँ जे नाम थिला रूप को गढ़िला रूपर भितरे नाम पूरी प्रकाशिला रूपर भितरे नाम पुणी प्रकाशिला रूपर भितरे नाम पुणी प्रकाशिला कहूँ जे नाम थिला ये रूप को गढ़ी बुझे तेणु ये शुद्धि जाने ये संसार गठन पूर्वर ये संसार रचना पूर्वर आगे नाम थिला प्रभु नाम नुहे तेणु नाम आम तैयारी हवा पूर्वर माँ गर्भरे आगे नामरू ही आमर उत्पत्ति बुझे तो से नाम को केबे छाड़त ना जिते कषण जिते दुख जिते कष्ट जिते विभिन्न प्रकार समस्या भितर आम पड़े सुधा दारिद्र कषाघात भितर कषि होगले सुधा प्रभु नाम नवा सकाळे संध्यारे भूलंतु ना सकाळे कृष्ण नाम नियंतु राम नाम टिके नियंतु ओम भूर्भुव स्वतः सवित्र गायत्री महामंत्र 108 थर जप करंतु ओम नमः शिवाय 24 थर आपण करंतु सकाळे हो संध्याळे हो दुई टाइम प्रभु नाम टिके नौ थांतु आ 24 घंटा भीतर जे कोन से काम करछनी प्रभु नाम मने 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 रटी होता देखिबे जीवन सरसमय सुंदरमय हो जीवो सांसारिक जीवन आनंदमय हो जीवो से विषय जंजालटा जंजाल भलिया लागिबो नाही आनंदमय हो जीवो आज तो समय हिच आसंद बाणी की विराम दबा ए प्रभुंकर नाम नहीं जय जय श्री अच्युत जय बलराम जय जय श्री अनंत जय कळकीराम जय जय श्री अच्युत जय बलराम जय जय श्री अनंत जय कळकीराम जय जय जसोवंत जगन्नाथ राम जय जय जसोवंत जगन्नाथ नाम काळ महंत कोटि प्रणाम काळ महंत कोटि प्रणाम भज भज रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतो बाणिकी ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।